and aside ta nga si Jesus duol na mobalik. So nga akong i-share karon is may tungod sa gusto ba nimo kusog gikan sa Dios nga labing gamanan, kini ang angay nimong buhaton. So mabasa na to diya sa Buhat 3:19-20. Busa pag ginulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. So meaning importante gid ay sa Dios nga kinahanglan ang iyang mga katawhan mubiya sa sala. Ang pagginulsol, meaning sa pagginulsol ng God is mubiya sa sala. Biyaan ang sala og mobalik sa Dios. Sa diya nga mubiya ka sa imong sala, mobalik ka sa Dios, ang imong mga sala automatic papas gina erase gyud imong mga sala. Dayon unsay nakanindot, unsa ang promise ni God? Sa diya nga mubiya ta sa tong sala, muduol ta sa Dios, mapapas pa tong ato ang mga sala og himuon na nato hatagan ta niya og bag-ong espirituhanong kusog. Unsa man ang espirituhanong kusog? Tingala ka dasig kay ka nga mga lagad sa Dios. Dasig kayo ka, magkalayo ang sasulod sa imong kasing-kasing nga magpangita jud ka kanunay sa Ginoo. Kay nga naman natangtang ang babag sa imong kasing-kasing, mga babag nga mga sala, mga gapos sa imong kinabuhi. Mo nang moabot dayon sa tua ang gahom, ang kusog, ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo. So kinsa maning Ginoo? Walay lain si Jesus. Mo nang tagaan ta niya bag-ong espirituhanong kusog diha sa atong Ginoo nga mao si Jesus. Ug unya ipadala niya ang Mesiyas. So kinsa maning Mesiyas? Unsay meaning sa Mesiyas? Manluluwas sa atong kinabuhi. Kay ngano man dili nato kaya kung wala tay mangluluwas sa atong kinabuhi. Dili nato kaya magkinabuhing matarong, dili nato kaya magkinabuhing balaan. Muna ang kailangan nato ang Mesiyas sa atong kinabuhi para malikayan nato ang mga buhat nga dautan sa diha nga ningbiya na ta sa sala. Muna ang diya na din, once nga moabot na ang manluluwa sa atong kinabuhi, matingala ta nga dili ta ganahan magkinabuhing makasasala, di na ta ganahan magkinabuhing dautan. Kay nga naman na naman ang spirit of conviction, na naman ang Mesiyas mihari man sa imong kasing-kasing. Kinsa man ang Mesiyas nga moari sa imong kasing-kasing, walay lain si Jesus. Ang Espiritu ni Kristo motabang kanato sa pagkinabuhing matarong. Ang Espiritu ni Kristo magtabang kanato sa pagkinabuhing balaan. Kay kung ato-ato lang dili nato kaya. Mo na nga gusto sa Dios, gusto nimo bag-ong kusog gikan sa Dios, biyai ang sala. Duol sa Dios. Og ang imong sala mapa-saylo, ma-erase ang imong mga sala. Then pagkauman matingala ka na kay strength, no, na nakay kusog, na kay kadasig, na kay kalipay sa sulod sa imong kasing-kasing nga magkinabuhi pag yun, nga insakto atubangan sa Dios. So ningon diri no nga Buhat 3:26, busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nga na kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagbiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. So na ay blessing, no, nga moabot sa atong kinabuhi. So kinsa man ni si Jesus, no, miabot si Jesus sa atong kasing-kasing ug siya ang mutabang nato sa pagbiha sa kinabuhing dautan. So mana nga kabaluta nga si Jesus duol na mobalik. So kung sa imong tanaw dili nimo kaya nga mubiya sa sala, so kailangan nimong i-denounce gid ang sala. Kailangan gid nimong buhian ang sala para mupunsad ang Espiritu ni Kristo sa imong kinabuhi. Ug tagaan kaniya kusog nga makasukol sa tanang tentasyon nga gibahog di Satanas diri sa kalibutan. So for example, kanang fornication. Ang fornication is dako ginagsala atubangan sa Dios. For example, dalaga pa ka, wala pa mo ni kasal, dayon pagkauman nagilawas mo. Di ba karon sa kalibutan kay normal na sila imyo, ang imyo lahi ang imyo, no? Ang imyo uyab na. Mag-act na sila nga uyab. Then ang mag-uyab, magbuhat na pud sila og mga buhat na para ra sa asawa o bana kanang gikasal. So wag una. Then next, ang bisbinyo na gikasal na, mangita pa gyud laing putahe, mangibog pa gyud og lain. Himo nang normal karong mga panahon na nagka-worst na gyud ang kalibutan karong panahon na. Mo na nga ang good nahimo ng evil, then ang evil nahimo ng good sa karon nga panahon, karon nga society. Gani lalaki sa lalaki nahimo ng normal,
no, marag natanaw na sa mga tao normal ng lalaki sa lalaki nga mag-uyab. Then nahimo na pong normal nga babae sa babae mag-uyab. Then pa kung ano kasal pag yun, nahimo nang normal. Kung mangilabot ka na, mumingon ka nga di na sakto, di na maayo, dapat lalaki, babae ra gyud. Oh. Pero himuon kang dautan. Lahi na gyud karon ang pananaw sa mga tao. Mahimo ng good ang evil. Then ang evil mahimo ng good sa panahon karon. Mo ang ingon ang Bible nga moabot na gyud ang grabing pagkadautan sa tibuok kalibutan. Magbaa na ang grabing kadautan sa tibuok kalibutan. Kay nganuman kung mo storya ka sa truth, mahimo kang dautan. Pero kung muuyon ka sa ilang gusto, ay good ka para sa ilaha. So mo na nga dapat mga anak sa Ginoo karon be wise sa pagkinabuhing insakto. So mo na nga mo nagingon diri nga busa atong paharion si Jesus Christ sa atong kasing-kasing ug biyaan na nato ang mga sala nga mao hinungdan nga makapasakit o makapaguol sa kasing-kasing sa atong Dios nga Amahan sa langit. Gigugma ta niya pag-ayo. Ug ang gugma na iyang gihatag diri kanato dili gayud matugkad, dili nato masukod. Busa tagdo nato ang tawag sa Dios. Kay sa panahon nga kita magdula-dula pa jud sa sala, wala nato gipakita nga gigugma nato ang Dios. No? Kusog kayo tamaangkon nga Kristo hanon pero walay Kristo. Walay Christ sa iyang kinabuhi. Pero nagkinabuhing makasasala. Pero tungod kay karon gracious man gid si God. Ang Dios naghatag yung chance every day sa atong kinabuhi. Naglonging gid siya nga ang tanan tao mo balik gid niya. Anong wala pa man gilaglag sa Ginoo ang kalibutan. Nganong wala pa man niya paulanig kalayo ang kalibutan. Kay ngano man gihulat pa niya ang tao nga maka-realize ug makahinumdum siya sa Dios nga nagbuhat niya. Dayon mabiyaan ang sala. Daghan na kayo mga testimony ng mga bayot, no, mga bayot transgender nagpa-opera sa ilang mga lawas ana kompleto ni gid babae ni gid sila tan-awon. Pero sa diha nga na-encounter nila ang presensya sa Ginoo, gihikap ang ilang kasing-kasing. Sa diha nga na-encounter nila ang buhi nga presensya sa Ginoo, automatic gid nila nga gibiyaan ang sala. Wala sila nawili. Mo na nindot nga desisyon. Na-encounter nila ang love ni God. Sa diyan na-encounter nila ang love ni Jesus. Wala sila naingon nga, Lord, padayon gyapon ko sa akong pagkabayot. Padayon gyapon ko sa akong pagka-transgender. Kabalo ba mo sa diha nga na-encounter nila ang buhi nga presensya sa Ginoo. Dito nila na-realize nga gigugma maday ko sa Ginoo. So karon biyaan na nako ang sala nga mao'y nakahinungdan nga nalayo ko sa presensya sa Ginoo. So mo na ang desisyon. Kinanglan ka mo desisyon. Kay daghan karon nga mga lagad, daghan karon mga katawan sa Ginoo naka-encounter sa presensya sa Ginoo. Sa diha nga gi-require na sa ila nga biyaan ang sala. Nagnono sila, dili na ko kaya, di na lang kong padayon. So ingon na ba pareha atong dato, no? Na-encounter niya ang presence ni Jesus. Nag-istoryahan na sila. Pero sa diha nga giingnan sila sa Ginoo, siya ni Jesus, gi-require ni Jesus, o sige mo ni buhata, sunod ka nako. Dito nag-uul siya. O wala siya ni sunod ni Jesus. Pero naka-encounter sa presence ni God. So posible man po ang mga tao good, dato kay sila sa mga kalibutanon nga kalipay. Kalibutanong kalipay. Dili ka dato lagi sa kwarta o kwan, pero kalibutanong kalipay ba? Ang imong kalipay naa sa inom. Imong kalipay na ara gyud sa barkada, imong kalipay na ara sa imong uyab. Pero ganahan jud kay kambuhat sila. Mo nang gi-require na ni Jesus na sige na sunod ka nako. Biyain ang imong pagka-fornication, biyain ang imong pagkabit-kabit, sunod ka nako. Biya na dayon unsa imong pilion. Musunod ba ka ni Jesus o biyaan nimo ang imong pag-fornicate o biyaan nimong pagkabit-kabit kay gusto ni Jesus gi-require niya musunod ka niya. Dili man pwede nga musunod ta ni Jesus pero padayon gyapon ta kabit-kabit. Dili pwede nga musunod ta mingon ta nga nituo ka Ginoo pero nagpadayon gyapon ka sa sala na mahinungdan na nalayo ta sa presensya sa Ginoo. So gusto sa Ginoo, once nga ma-encounter nimo yang presensya, follow na din siya, sunod na din siya, sama sa iyang 12 disciple. Sa diya nga na-encounter nila si Jesus sa ilang mga kinabuhi, automatic ibiyaan nila ang mga butang nga mao'y makababag sa ilang pagsunod ni Kristo. Munang sa atong pagsunod diya ni Kristo,
naagi mga butang nga lisod na tubuhian, pero kailangan ta mo desisyon. Biyaan ba nato ug mosunod ni Kristo o gunitan gyapon nato dayon dili ta mosunod ni Kristo? Kay spiritual ang pagsunod sa Ginoo. Daghang mga tao karon, pwede man simba ka taga Domingo, apel kag evangelize dito, evangelize house to house, then pagkauman simba kada Domingo wagi absent, pero nagpadayon sa pagkinabuhing makasasala, invalid gyapon ang imong kahago. Looy kay igsoon, ang imong mga kahago invalid at tubangan sa Ginoo. Dasig lagi ka mo preaching, dasig ka mo wali, dasig ka nga mo simba every Sunday, pero kumusta ang imong pagkinabuhi diha sa tago? Kumusta ang imong lifestyle diha sa tago? Sa Dios walay matago igsoon. Sa Dios walay matago. Mo na nga nganong gusto man ni God na importante saya ang secret place. Secret place, ang buot pasabot secret place ba? Na siya lang ang nakakita. Nagkinabuhi baka insakto at tubangan sa Dios. Dili lang dahil ng secret place nga nagpray ka diya sa secret place, nagdaig ka diya sa secret place. Pwede man ang buhaton sa tao nga na siya'y kabit. Nagkabit siya, pero nagpray siya secret place, nag-worship sa secret place. Pero ang but pasabot ba sa secret nga pagkinabuhi, nagkinabuhi pa ka diya sa secret place nga ang Dios lang ang nakakita. So kanang siya lang nakakita ba? Wala. Lagi kabalo imong pastor, wala kabalo imong mga kauban sa church, pero in a secret nga kinabuhi ba? Nga nagkinabuhi ba jud ka insakto sa Ginoo? So mo na ang pinaka deep yun nga secret. Wala. Kay dagan karon makita nimo nga dasi kayo simba, dasi kayo alagad sa Ginoo, dasi kayo nga worship sa Ginoo. Pero pag abot na sa secret place nga pagkinabuhi nga ang Dios lang ang nakakita. So mo na ang but pasabot. Nga kinahanglan gyud nga natay gihimo sa secret place. Naay temptation diya sa secret place na dumilian ba nimo nga mo no baka sa sala. So mo na nga dapat mga anak sa Ginoo karon wise gid sa pagkinabuhi insakto, wise gid sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. So dili ta mo judge sa tao, kay once nga ang tao buhi pa nining kalibutan na pa siya chance no nga mabago yang kinabuhi. Ang kuyaw man good is what if maabtan mo. Ano ba, what if maabtan, kalit na mabalik ang Ginoo, pero sa secret place nagkinabuhi gyapon kang makasasala, nagkinabuhi kang gautan. So dapat gyud ang mga anak sa Ginoo dili gyud magtago og sala, magkinabuhi gyud siya nga makapahimuot sa Dios sa secret place. Kay diya sa secret place daghan ang wala kabalo sa ato ang ginabuhat diya sa secret place. Daghan ang wala kabalo. So man nga isa ra gyud ang nakabalo, ang Ginoo ra gyud ang nakabalo diya sa secret place. So man nga dapat mga anak sa Ginoo bubuhat gyud ta sa insakto diya sa secret place. Buhaton na to unsay makapahimuot sa Ginoo diya sa secret place. Di ba? Kung nakagihimo diya sa secret place, di ba ma-display ta in a public place. Ma-display ta sa public. Taman nga kinabuhi kang dautan diya sa secret place niya, dili gyud ka maghinulsol sa imong sala, expose gyud ta. Expose gyud ta diya sa public. Pero sa dihang nga nagbuhat ka og maayo diya sa secret place nga nakapahimuot sa Dios diya sa secret place, ma-expose pud ta in the public place. Nga na gyud na. Mo na mga anak sa Ginoo, be wise in these last days because kabalota Jesus is coming very very soon. Dapat be wise gyud mga anak sa Ginoo. Padayon gyud diya sa Ginoo, then be strong kay tungod na sa ita mas si Jesus duol na mo bali. Duol na mo bali. Mana nga lahi na ra ba karon na napoy trending nga bag-o. Kanina itabo sa ilaang buhi tapang og ni Cherry White. Trending nga maka sana maka-attempt pag ka nga makatan-aw ka sa ilahan, no? Pero
covered lang yun always sa blood of Jesus. O matay labot silang kinabuhi, no? Pero mahimo na to sila nga ma-entertain na to ba kay tungod grabe gid makaingon ta, grabe naman gid ang kalibutan, grabe ang pagdaog-daog sa yawa sa kinabuhi sa tao. Buhaton gid sa yawa, pakaulawan ka, i-down ka niya. Kaya nga ang tanang tao gitamnan sa Ginoo nga potential gid ta. Potential ta nga mga tao, pero ang yawa na ning kamot yung gubuon niya imong imahe. Gubuon niya ang imong kinabuhi. Kuyaw kayo ang trabaho sa yawa is gubaon gid niya imong image, gubaon niya ang imong kinabuhi. I-down jud ka niya maayo, taman nga maulawan jud ka. Pero remember this, ang atong kaulawan gilangsang na ni Jesus ito sa cross sa Calvary. So ingon na kamayong Ginoo nga gibuhatan ni Jesus ito sa cross sa Calvary. Unsa may mga pagbiay nga gihimo sa yawa sa imong kinabuhi, pagdaog-daog sa yawa sa imong kinabuhi, gibuhat na dito ni Jesus ito sa cross sa Calvary para ang tanan nimong mga kaulawon, yan na nang gilangsang dito sa cross, pagdaog-daog, pagbiay, pagtamay, grabe. Dapat makita nato ni nga unsay trabaho sa yawa, no? Ang trabaho rin sa yawa, pakaulawan ka niya maayo, expose yun niya, i-down jud ka niya maayo, taman jud ka nga mahugno sa imong kinabuhi. Pero remember this, na si Jesus, no, wala ta niya pakyasa dito sa cross sa Calvary, wala ta niya pakyasa. Ang yang ngalan ang nita gyud pamaagi para maluwas gyud ang tao gikan sa bakba sa impyerno. So dapat ang mga anak sa Ginoo karon mulihok na, mo reach out na sa mga tao. Mo reach out na sa mga tao. Magpagamit na sa Dios. O pagkamaayo sa Ginoo, tagaanyag chance ang mga tao ng biya sa sala. Tagaanyag paglaom ang tao ng biya lang sa sala, duol sa Ginoo pa erase diretso imong sala. Wala nga ang Dios amahan magkuningon dito nga dako kayo siya kalipay sa tao nga mubiya sa sala. Pag ang tao mubiya lang gid sa sala, muduol sa Dios, mas grabe pa yung bation nga kalipay. No, mas grabe pa yung bation ng kalipay kaysa tao, kaysa 99 nga di na kailangan magkinulsol. Na naman sa iyang poder, katong 99 na nagudaan sa iyang poder ang 99. So maguol siya sa isa nga mawala. So kung kaning isa mubalik sa Ginoo, dili niya tulisyo ko na mo dol ka sa kuha, nakasala ra ba ka mo nimong sala mo nimong nabuhat, no. Malipay siya pag mubalik sa iya dahil buhian ang sala. Mao na ang kalipay sa Ginoo, mubalik lang gid niya, mubalik din piyaan ang sala, malipay. Grabe pa ang kalipay nga bation sa Dios sa tao nga mubiya sa sala, umuduol sa Dios. Si God dili siya ga-condemn sa tao nga muduol niya nga makasasala. Remember, timan-ir gud katong tao nga nagampo siya, Ginoo, dili ko kawatan, dili ko kuan na dili pariya diha o tanawa, wala noon gipaminaw iyang mga pagampo. Pero katong taong makasasala, di siya halos muduol og simbahan, nanukdok siya pagbalingon. Ano siya nga, Lord, oy, di ko angayan, dili ko deserve muduol nimo, Lord, kaya makasasala ko daw. Nakatunay no nang gipaminaw sa Ginoo, kay ngano man niyang konsisyon pagbalingon nga kasala gid siya. Muna nga paduolon nato ang taong duol ta ang mga tao ipabalik kinato sa Ginoo. Luoy ang mga kinabuhi sa tao nga giguba sa yawa. Muna nga kinsa man ang ipadala sa Ginoo, katong mga tao nga iyang alagad nga nagkinabuhi yun insakto dumangan sa Ginoo, vessels. Itong vessels nga pwede sa sala, pwede sa good. So tungod kay dapat na kay heart sama ni Jesus. Pangitaon dito mga tao nga nawala ba, pabalik sa Ginoo. Kana nga heart, balik mo sa Ginoo, napay chance, balik mo. Bisa pag sa kahugaw sa inyong kasing-kasing tungod sa sala, hugaw na kayo na inyong kasing-kasing tungod sa sala pagkadautan, balik mo sa Ginoo pa, makita ninyo ang kamaayos Ginoo. Ingon ba si Jesus, kali dool ka mo kanako, bisa pag unsa kahugaw sa inyong kasing-kasing tungod sa sala pagkadautan, kaya na ko ng paputiyon sama sa kaputi sa balibo sa karnero o kaputi sa ay sa Ninive. Nanawa si Jesus nga nag-share sa gospel, sa good news. Ganyan, balik mo migras ba. Pero pag abot na gani sa judgment, wala pagyapon nakabalik ang tao. Manong na impyerno ang tao, tungod na po niya, dili tungod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nanawagan. Nanawag siya nga balik na, balik. Niya kay naabdan man siya sa judgment. So yan na nga tubangon. Labang gitawag ka, pabalik sa Ginoo, dili ka mabalik o karon ni abot na ang judgment. So mana nga ang tao nganong nahulog tungod ra pod sa iya mga plano o desisyon sa kinabuhi nga wrong. Ang Ginoo nagatag og chances. Katag din siya kaluoy chances. Numdumin na lang tong sa Ninive.
Unsay nahitabo sa Ninive? Unsay nahitabo sa Ninive? Grabe na kadautan ang Ninive. Laglago na sa Ginoo 40 days from now ana. Diyo na ato ang Ninive. Kay laglago na nako 40 days ikan karon kay ngano wa na nalipay ang Ginoo sa sala sa Ninive. Pero sa diha nga miduol ang Ninive. Nagpuasa sila, nagpakiluoy, nanginulso sila mga sala. Tanaw ra kung kasing-kasing sa Dios Amahan. Naluoy. Hilab ang iyang kasing-kasing naluoy siya. O, wala niya gidayon ang paglaglag kay nakita sa Ginoo nga naghinulsul sila sa ilang mga sala. Muna nga katong mga alagad sa Ginoo nga gisugo lakaw gyud tawaga sila nga balik na mo sa Ginoo. Mintas may chance pa. Pero kung di sila mamati, padayon sila mga sala, salaran nila nga nung nalaglag sila sa sala. Diba? So, ingon ana, mga anak sa Diyos, ug God bless kaninyong tanan. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay ang atong Ginoo buhi ug kamahanan. Amen.